IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Dinayaw ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio ti Ormoc City kas ehemplo a local government partner amang patibker iti grassroots development iti Pagiliana. Daytoy ket kalpasan iti talungal daw a nagbisita ti Chairman kadwana the Mayor Lucy Torres Gomez, Congressman Richard Gomez ken da dumapay as sports officials no sa dino inatendaran da iti turnover iti Kabarua Boxing Ring iti Ormoc City Sports Complex. Malaksi diti daytoy manamnama amalpas iti maudi a paset iti tawan 2027 ti aggatad 110 million peso track and field facility iti Barangay Huaton karaman pa iti daduma a world class facilities para iti modern pentathlon, shooting, tennis ken combat sports. Gaboy tinapinta sa pasilidad Injaya ti PSC nga ag-host ti Ormoc City para iti 2028 Batang Pinoy National Championships no sa dino nakasagana ti ahensya nga mangted iti pondo. Sigun pa ken Gregorio, gandaten na nga angayen ti agkakadakkel a kompetisyon iti lugar tapno maipakita iti laing dagiti national athletes aggapu iti probinsya. Nakasagana met nga awaten ni Mayor Torres Gomez iti karit iti chairman. Para iti IFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.